श्रीदेवी माहात्म्यम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। देवी स्तुति, नारायणी स्तुति। ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरवग्निपुरोगमास्ताम् कार्त्यायनीं तुष्टोरिष्टलाभात् विकाशी वक्त्राब्ज विकाशिताशाः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्तदया त्वया यद् दाप्यायते कृत्समलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः श्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वय्यैकया पूरितम्बा इदत् का ते स्तुतिस्तव्य परपरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता सुदयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वसौ परतौ शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागते दिनारतः परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणे कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिने माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुडव्रते महाशक्तिधरे नगे कौमारिरूपसंस्थाने नारायणे नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्घ गृहीत्परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणे नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्राधृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणे नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृत्योद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमोऽस्तुते किरीटिने महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणे नमोऽस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमोऽस्तुते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमधने नारायणे नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवितामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्य कात्यायनी नमोऽस्तुते ज्वालकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूरया जगत् सा खण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरासुरसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं न तावयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यशयतां प्रयान्ते एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां
रूपैरनेकैर्बहुधार्थमूर्तिं कृत्याम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या मम त्वगर्तेन्दि महान्धकारे विभ्रामयत्येतदीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविश्याश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयायै त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेः नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनितां शमोपसर्गान् प्रणतानं प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणे त्रैलोक्यवासिनाम् ईढे लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणवरं यन्मनस्येच्छत् त्वं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचु सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैर्विनाशनं देव्युवाच वैवस्त्वेऽन्तरे प्रोक्ते 28मे युगे शुम्भो निश्शुम्भश्चैवान्यां वोदपत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जातां यशोदा गर्भसम्भवं तत्सौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवान् भक्ष्यन्ताश्च वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमी कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्त्व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामयो निजा ततशतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवेः भरिष्यामि सुराशाखैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यते पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्ष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मामुनयः सर्वे शोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यते यदारुणाख्यास्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यते तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्या सङ्ख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यते तदा तदा वदिर्याहं करिष्यामि हरिसंशयम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 11ोऽध्यायः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते।